नादरीन, जंगों के अंदर परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब दुनिया को आप ये दिखाएं, अपने लोगों को ये दिखाएं कि देखो हम जीत रहे हैं, हम बहुत बड़ी फोर्स हैं, ज़बरदस्त किस्म की फोर्स हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम जीत रहे हैं और हमारा पलड़ा भारी है। इसका बड़ा एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ़ौजियों के मोराल के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा होता है, कौम के मोराल के ऊपर भी असर पड़ रहा होता है इसका। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इजराइल इस चीज़ पे काफ़ी बिलीव करता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है जो कि परसेप्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड एक फैसला नज़र आ रहा है। इन्होंने अपनी फ़ौज का एक हिस्सा वहाँ से निकालने का फैसला किया है, गज़ा के अंदर से। और परसेप्शन ये बनाई जा रही है कि देखें जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इन्होंने हासिल कर लिए, इसीलिए इनको दोबारा हम वहाँ से वापस बुला रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने हकीकतन वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए या नहीं किए, बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने हासिल नहीं किए। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल्स में आपको दिखाता हूँ रेफरेंस के तौर पर, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैसिव रिडक्शन इन इजराइल मिलिट्री प्रेजेंस इन गज़ा, व्हाट इट मीन्स। और इसमें वो सारा ऊपर बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो कह रहे हैं कि आर पैलेस्टीनियंस विनिंग, क्या फ़लस्तीनी जीत रहे हैं। तो इस पे वो कह रहे हैं अ सिंगल इजरायली हॉस्पिटल टुडे, द बर्जिलई मेडिकल सेंटर रिपोर्टेड दैट दे हैव ट्रीटेड 3,500 इजरायली सोल्जर्स सिंस अक्टूबर 7। ये एक हॉस्पिटल है, एक, उसकी डेटा बता रहे हैं कि 3,500 फौजियों को एक हॉस्पिटल ने सिर्फ ट्रीट किया है। तो अंदाज़ा लगाइए वहाँ पर तो सैकड़ों हॉस्पिटल्स होंगे, कई सौ हॉस्पिटल्स होंगे। तो अगर उन सब की डेटा इकट्ठी की जाए तो ये तो बहुत बड़ी तादाद बन रही है, ज़ख्मी फौजियों की बहुत बड़ी तादाद बन रही है। इसका मतलब है कि वहाँ से जो फिगर्स शेयर किए जाते रहे नेतन्याहू सरकार की जानिब से, वो शायद गलत फिगर्स शेयर किए जाते रहे। और इसकी वजह यही है परसेप्शन, कि ग्राउंड पे ये ना समझा जाए, हमारे फौजी ये ना समझे कि हम मार खा रहे हैं और हार रहे हैं, और हमारी कौम ये ना समझे कि हम हार रहे हैं। लेकिन असल जो सूरत हाल है वो ये है। और आगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, कहते हैं कि 75 साल हो गए इजराइल को बने हुए, लेकिन इतनी पिटाई कभी नहीं हुई, इजरायली फोर्सेस की इतनी पिटाई नहीं हुई। वो कहते हैं दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इजरायली कैजुअलिटीज एवर रिकॉर्डेड इन दी 75 ईयर्स ऑफ इजराइल्स हिस्ट्री। कितनी सारी जंगें हुई हैं, वो यम किपुर की लड़ाई 60s के अंदर, फिर 48 की लड़ाई, फिर कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये वाली जो लड़ाई हुई है ना, ये सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। और इतनी मार जो है वो इजरायली फोर्सेस को कभी भी नहीं पड़ी जितनी इस बार उनको पड़ी है। और वो कह रहे हैं कि एंड इट गोज अगेंस्ट ऑल द ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स मेड बाय द इजरायली मिलिट्री और इवन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स पब्लिश्ड बाय हार्ट्स एंड यदोत अरोनोत। ये उनका अपना मीडिया बता रहा है कि ये जो फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली हैं। तो इसीलिए पैलेस्टाइन क्रॉनिकल्स कहते हैं कि देयर इज नो अदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस, स्पेशली विद द मैसिव रिडक्शन ऑफ इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस इन गज़ा, एक्सेप्ट दैट द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इज विनिंग एंड द इजरायली मिलिट्री इज फॉलिंग। अच्छा, इसके साथ ही आप जोड़ लीजिए आज क्या हुआ है। आज सुबह को जब घड़ी की सुइयां 12:01 पे पहुंची हैं तो क्या हुआ है, नया साल शुरू हुआ। और जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो नए साल के पहले मिनट के अंदर, पहले मिनट में जबालिया से, जो कि नॉर्थ गजा का इलाका है जबालिया, और खान यूनिस से जो कि साउथ गजा का इलाका है, दो हिस्से हैं ना इसके, गजा के नॉर्थ और साउथ। पहले ऑपरेशन नॉर्थ में किया गया, ताबड़तोड़ बॉम्बिंग की गई। बाय द वे 30,000 लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, ये जो फ़लस्तीनियों के 30,000। और इसमें 92% जो है वो सिविलियंस हैं। जो शहादतें हुई हैं तो 92% सिविलियंस है उसमें। तो इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर फोकस गालिबन इसी चीज़ पे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डैमेज किया जाए। ये नहीं देखा गया कि सिविलियन टारगेट है या मिलिट्री टारगेट है, बस अंधाधुंध चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। तो ये दो इलाके जो हैं, खान यूनिस और वहाँ नॉर्थ का जो जबालिया का इलाका है, दोनों इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स बरसाए गए हैं। और ये जो रॉकेट्स थे इन्होंने इजराइल के बहुत सारे शहरों को टारगेट किया, तेल अवीव को, और लुद्ध का जो इलाका है बड़ा मशहूर, वो भी एक शहर है, रमल्ला का, बिनाई बराक का, और बहुत सारी वहाँ के जो शहर हैं उनके ऊपर ये रॉकेट्स मारे गए। तो इससे एक बहुत बड़ा सिग्नल असल में उन्होंने देने की कोशिश की है कि साउथ के अंदर भी जो हमास वाले हैं उनका स्ट्रक्चर मौजूद है, बल्कि वो अपनी मर्जी के, जैसे पहले वो अपनी मर्जी के
ٹائم کے اوپر اسٹرائک کر رہے تھے. اس وقت بھی اپنی مرضی کے ٹائم پہ انہوں نے اسٹرائک کیا. یہ بات خود اسرائیلی ملٹری ایکسپرٹس کنفیس کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کل کاروائی کی ہے کہ نئے سال کے شروعات میں ہی ہیپی نیو ایئر بول کے انہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے, راکٹس مارے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ان کو, اور اس وقت بھی ان کی جو لڑنے والی مشینری ہے وہ انٹیکٹ ہے کافی. پیلسٹائن کونیکل ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ غزہ مارکس نیو ایئر وتھ راکٹ بیراج فائرڈ ایٹ تل اویو ایز اسرائیل مووز فورٹیفیکیشن پلان. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اسرائیلی آرمی ریڈیو سائرنز ساؤنڈیڈ ان دی سٹیز آف تل اویو, ریشون لیزیائن, لود, رام اللہ, بنائی براک اینڈ دی موڈین سیٹلمنٹ ان دی سینٹرل آکوپائڈ ویسٹ بینک. اور اس پہ ملٹری ایکسپرٹس کی جو تجزیہ ہے وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمنٹنگ آن دا راکٹ اٹیک, ملٹری اینالسٹ میجر جنرل واصف ایرکات ٹولڈ الجزیرہ دیٹ دی بامبنگ آف تل اویو ایٹ دیٹ پریسائز ٹائم 12:01 پہ نئے سال کی شروعات میں, ایٹ دیٹ پریسائز ٹائم واز مین ٹو کنوے اے میسج ٹو اسرائیل. According to Erica, the Palestinian resistance renewed its message to the Israeli leadership. Just as we defeated you in 2023 with the Al-Aqsa flood operation, here we are opening the year with another defeat. اچھا, بائی دا وے اسرائیل کی خود کی میڈیا بھی سوالات ریز کر رہی ہے نیتن یاہو سے کہ آپ نے 3 مہینے تک بھاڑ جو کی ہے وہاں پر کیا کیا ہے آپ نے. یعنی نارتھ سے بھی, نارتھ تو حد ہو گئی نا, اس وقت بھی وہاں پر بڑی بھاری بھرکم تعداد میں نارتھ تقریباً پورا کا پورا تباہ ہو چکا ہے. غزہ کا جو نارتھ کا علاقہ ہے تباہ ہو چکا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا 70% سے زیادہ وہاں پر اسٹرکچر جو ہے نا, سویلین ہاؤسز اور یہ کمرشل ہاؤسز جو بھی تھے ختم ہو گیا وہاں پہ 70%. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, راکٹ فائر کیے گئے اس کے باوجود, اور اتنی بڑی تعداد میں فائر کیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سویلین ہاؤسز صرف ٹارگٹ کیے ہیں, ملٹری اسٹرکچر کو خاص نقصان نہیں پہنچایا. ویسے اس جنگ کی شروعات میں ہی بہت سارے ملٹری ایکسپرٹس جو ہیں وہ مان رہے تھے کہ اگر وہاں پر سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ملبہ وہاں پر اکٹھا کیا گیا اس طرح سے, تو ملبہ جو ہوتا ہے نا, ہمیشہ یہ جو بلڈنگیں گرتی ہیں تو وہ جو ملبہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گوریلا فائٹرز کو ہی فیور دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے, جو لوکل گوریلا فائٹرز ہوتے ہیں ان کو راستوں کا پتہ ہوتا ہے, اور ملبے کی وجہ سے ان کا کھسکنا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسان ہو جاتا ہے. نئی جو فورسز آ رہی ہوتی ہیں, نئی جو آرمی آ رہی ہوتی ہے, ان کو تو میپس تو نہیں ہوتے نا ان کے پاس, تو گلیاں ان کے لیے اجنبی ہوتی ہیں وہاں پہ, تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے بڑا ان کو ڈھونڈنا. تو ملبے جو ہوتے ہیں ہمیشہ جو گری ہوئی بلڈنگز, وہ گوریلا فائٹرز کے لیے یوں سمجھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیرین ہو تاکہ ان کو چھپنے میں آسانی ہو. بلڈنگز میں تو ڈھونڈنا پھر بھی آسان ہو جاتا ہے نا, ملبے میں کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ کسی کو. تو اس وقت نارتھ غزہ پورا ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور وہاں سے ریزسٹنس ہو رہی ہے اس وقت. اور جس طریقے سے ریزسٹنس ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو ملٹری کوئی وہاں پر کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی. اور اسی چیز کو آپ اس سے جوڑ لیں کہ کوئی ایک ہاسٹیج ابھی تک اسرائیل اپنا چھڑا نہیں پایا. 3 مہینے 3.5 مہینے کی کاروائی کے بعد کوئی ایک ہاسٹیج انہوں نے نہیں چھڑوایا, اور راکٹس بھی ابھی تک ویسے کے ویسے وہاں سے آ رہے ہیں, اور آرمڈ ریزسٹنس بھی وہاں پر ویسے کے ویسے جاری ہے.